come up with a comprehensive idea in next couple of days and share it with the government. As has been rightly depicted by our Maharaja, that the proposal, once it is received, he will give a covering letter and submit it to the chief engineer. And accordingly, a copy of the same may be sent to me also, so that we can act accordingly. And so for the coordination between the SDUs and the zonal offices, zonal chairmen are concerned, as said by our secretary, very shortly in next 2-3 days, a letter will be issued to all concerned for further course of action and to have proper coordination with the respective authorities. Because it is now the temperature is 37, so it will be warmer in the coming times. So if we are unable to provide drinking water to all the nooks and corners, it will not speak well upon the government. So my request to all to cooperate with the system, and in the coming days also we'll have to work together and move together. With these few words, I once again thank you all for being with us in this important meeting, and thank you all. Jai Hind. We have covered 358,114 households through FSTC. Sir, in TTDC area, this is the district-wise scenario, sir. Total 3,24,658 households in the state. Out of that, sir, before Jal Jeevan Mission, that is on 14/8/2019, only 48.67% of the total households, that is 1,58,025 households, and by the after implementation of Atal Jal Jeevan Mission, FSTC, that is 46.66%. Yes. That is out of 3,24,658. Yes, sir. Covered households are 1,51,471. Right, sir. 1,50,000. 58,000. Must be 1,50,025 total. That's 48% you say. 48.6% is already have the tap connection. Now, sir, difference. 1,66,000 we have to cover more. 52% we have to cover more. আমাদের সেগুলোকে নিরসন করার জন্য, সমস্যাগুলোকে বের করার জন্য এবং আগামী দিনে কিভাবে উপজাতি অঞ্চলে আরও পানীয় জলের ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করা যায় সে বিষয় নিয়ে আজকে আমরা কুমলুঙে টিটিএডিসির যেটা সদর দপ্তর সেখানে আমরা মিলিত হই। আমাদের চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার এডিসি, আমাদের মহারাজ প্রদ্যুৎ বিক্রম দেববর্মা, আমাদের ডেপুটি সিএম, সেক্রেটারি ডিডব্লিউএস, চিফ ইঞ্জিনিয়ার ডিডব্লিউএস, সারা রাজ্য থেকে ডিডব্লিউএস দপ্তরের আধিকারিকরা, ইঞ্জিনিয়াররা, আমাদের এডিসির যে বিভিন্ন জোনালগুলো রয়েছে, জোনালের চেয়ারম্যানরা, সেখানে আলোচনায় আমরা মিলিত হই এবং বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে দীর্ঘ, এবং আগামী দিনে এই সমস্যাগুলো কিভাবে নিরসন করা যাবে সেই বিষয়ে প্রস্তাব আসে, আমরা সেগুলোর উপর আলোচনা করব আগামী দিনেও, এবং কাজের মাধ্যমে যাতে উপজাতি অঞ্চলে জলের সমস্যাগুলো আমরা নিরসন করতে পারি সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে জল জীবন মিশন ত্রিপুরা রাজ্যে কাজ চলছে। মিশনের মধ্যে 50% উপর আমরা সারা রাজ্যে এফএসটিসি কানেকশন প্রদান করেছি। 3.22% থেকে আমরা শুরু করেছিলাম, আজকে 50% উপরে পৌঁছে গেছে। তারপর অনেক জায়গায় সমস্যা রয়েছে, এগুলোকে আগামী 1 বছরের মধ্যে নিরসন কিভাবে করা যায় সারা রাজ্যব্যাপী সে নিয়ে বিস্তারিত কাজ চলছে, এবং এডিসিও রাজ্যের বাইরে নয়। এডিসির উন্নয়ন ছাড়া রাজ্যের উন্নয়ন কখনোই সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবেই এডিসি এবং আমাদের রাজ্য প্রশাসন, এডিসি প্রশাসন যৌথভাবে মিলেই কাজ করতে হবে, এবং আগামী দিনে জলের যে সমস্যা সেটা নিরসনে আমরা যৌথভাবে কাজ করব সে বিষয়ে আমাদের আজকে আলোচনা হয়েছে। আমি আমাদের এমডিসি এবং গোয়া মহারাজা প্রদ্যুৎ মানিক্য বাহাদুরকে বলব এই বিষয়ে আপনাদের উদ্দেশ্যে আলোচনা করার জন্য। आज हमारा मीटिंग हुआ विद ऑनरेबल मिनिस्टर, सेक्रेटरी ईडब्ल्यूएस और हमारे एडीसी के सीएम, ऑफिशियल्स, डेप्यूटी सीएम सबके साथ। पॉइंट ये कि समर गर्मी का समय है, पीने का पानी सबका एक अधिकार बनता है, और हमारे टीटीएडीसी एरियाज में पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमारे वाईपीएफ वर्कर्स ने सब जगह में जाकर पानी अपने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है।
लेकिन एक सिस्टम आना पड़ेगा जिसमें जिस गांव में पानी नहीं जा रहा है वहां में पानी आना पड़ेगा। तो इस विषय में आज ऑनरेबल मिनिस्टर और उनके पूरे डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सेक्रेटरी ने सब ने एक रिव्यू मीटिंग रखा। आई वेलकम इट, अच्छा रहा मीटिंग। और हमने अपने तरीके से भी, हमारे जोनल चेयरमैन भी थे और हमने सब ने वेलकम इट, अच्छा रहा मीटिंग। और हमने अपने तरीके से भी, हमारे जोनल चेयरमैन भी थे और हमने सब ने कहा है कि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। पानी के नाम में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। पानी सबको दरकार है, पानी के नाम में पॉलिटिक्स एकदम नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए। और इस विषय में हमने एक कोऑर्डिनेशन का एक प्लानिंग किया है कि आने वाले दिन में इस गर्मी के टाइम में हर घर में पानी, पीने का पानी पहुंचना चाहिए। और इसके लिए हम कैसा अपने डी प्रसाद लोगों को मदद कर सके, इसके लिए हमने ये मीटिंग किया है। और आशा करता हूं कि आने वाले दिन में ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन, आज भी 50% त्रिपुरा में पानी सबको मिल रहा है जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा, लेकिन 50% जगह में पानी अभी भी नहीं मिल रहा है। उस 50% जहाँ में पानी नहीं मिल रहा है उनके घर में कैसे पानी पहुंचे इस गर्मी के टाइम में, ये हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। और इसमें हमें पॉलिटिक्स नहीं दिखना चाहिए, इसमें हमारा त्रिपुरा लोगों का भला दिखना चाहिए। एडीसी को छोड़कर आप त्रिपुरा नहीं चला सकते, जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा है। एडीसी अगर चलेगा तो त्रिपुरा भी चलेगा। 70% ऑफ त्रिपुरा आज एडीसी के अंदर है। इसी के लिए हमें इसका एक समस्या का हल निकालना है। एंड आई वेलकम पॉजिटिव एंड कॉम्प्लीट स्टेप टू एड्रेस दिस इशू।